Hello guys, magandang araw. Dito tayo guys sa San Juan. Yan guys, Medical Center. Yan guys, ang San Juan Medical Center guys. Yan nakita nyo. Dito sa kabila Pure Gold. Yan, dito may FTO dito guys. Mag-process ka ng license dito sa San Juan Commercial Center sa loob. May ano dyan guys, process ng license. Dito may Jollibee. Yan guys, Pure Gold. Yan, San Juan Pure Gold. Dito yan sa Domingo Street. Okay. Lipat na dito na guys. LTO San Juan guys. Lipat na pala dito yung opisina. Yan guys, tingnan nyo. Yan guys, paaralan guys. Yan ang Pure Gold. Guys, lagyan puno. Mangga. Punta tayo ng LBC guys. LBC tayo. Mahaba itong Pure Gold dito guys. Ayan na. Konti na tao dito sa Pure Gold. Hey guys, malapit na tayo sa LBC. Guys, bye bye. Please share and follow.